अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज माशाल्लाह से इतनी शान और बरकतों वाले महीने का बहुत ही फजीलत वाला दिन है, यानी जुमे का दिन। और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से हम लोग मेहमानों के लिए ना, अगर हमारे घर में कोई दावत वगैरह होती है तो हम उसके लिए पहले से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो यही जो है वो काम जुमे के दिन होता है कि हम जुमे के लिए हमारी एक अलग से तैयारी होती है और ज़रा हम लोग उस तैयारी में उसको जल्दी करना शुरू कर देते हैं ताकि हमें इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। तो यही आज हमारे घर में भी इसी तरह से था कुछ कि मैं फटाफट से अपने घर के काम जो है वो निपटा के उसके बाद फिर मैंने फ़ौरन से तैयारी शुरू कर दी थी कि मैं सबके कपड़े वगैरह प्रेस कर दूं ताकि जैसे ही बच्चे आएँ स्कूल से तो वो अपना रेडी होके जुमे के लिए नमाज के लिए चले जाएं और फिर उसके बाद मुझे भी जो है वो टाइम मिल जाए ताकि मैं भी अपनी जुमे की इबादत कर सकूं। माशाल्लाह से ये रमज़ानुल मुबारक का जुमा है तो सलात व तस्बीह जो है वो भी लाज़मी पढ़ती होती हूँ। तो आप भी अपने घरों में सलात व तस्बीह का लाज़मी इंतज़ाम किया करें, बहुत फ़जीलत वाली होती है। बस इसी तरह से होता है कि हम लोग अपने इस मुबारक महीने में इबादत करें। ज़ाहिर सी बात है इबादतों का महीना है और इसमें जो है वो जो भी हम इबादत करेंगे उसका सवाब जो है वो हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इस महीने को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत करके, तस्बीहात करके, वज़ाइफ पढ़ के, तो इस तरह से हम लोग अपना टाइम गुज़ारें। तो इसीलिए फिर आज मैंने भी जो बच्चों को, जब बच्चे आ गए हैं तो उनको तैयार करके मैंने भेज दिया है और फिर मैंने कहा कि मैं सुकून से अपनी इबादत करती हूँ। मैं फिर पहले मैंने सलात व तस्बीह पढ़ी है, उसके बाद फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। जुमे का ये होता है कि एक तो सूरह काफ़ मैं लाज़मी पढ़ती हूँ और फिर मैं सूरह जुमा जो है वो लाज़मी पढ़ती हूँ। और उसके बाद जो तस्बीहात होती हैं उनमें मैं नमाज के बाद जो है वो जुमे वाले दिन लाज़मी होता है कि अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हामीम ला युनसरून इसकी एक तस्बीह करती हूँ और या मुसब्बिबल असबाब इसकी मैं 3 तस्बीह करती हूँ, मतलब 313 दफ़ा जो है वो ये पढ़ना है लाज़मी। वैसे आम रूटीन में जो है वो मैं 100 मरतबा हामीम ला युनसरून की तस्बीह करती हूँ और जो या मुसब्बिबल असबाब जो है उसकी मैं 500 दफ़ा मैं उसकी तस्बीह करती हूँ, 5 तस्बीहें उसकी करती हूँ। और जुमे के दिन जो है वो 313 दफ़ा या मुसब्बिबल असबाब और अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के, तो ये बहुत ही फ़जीलत वाली तस्बीह है। जो भी आपकी कोई भी आपकी नेक ख्वाहिश जो है, मतलब कोई दुआ है आपकी जिसको आप कहते हैं कि ये अल्लाह इसको ज़रूर कबूल कर ले और पूरी कर दे, तो वो आप ये तस्बीह के बाद आप दुआ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दुआ लाज़मी लाज़मी पूरी होगी। आप ये एक दफ़ा करके देखिए, बहुत ही पावरफुल तस्बीह है ये। तो इसी तरह से जो है वज़ाइफ और तस्बीहात वो हमें बस यही है कि इबादत के साथ जोड़ के रखती हैं ताकि हमारा ध्यान जो है वो इसी तरह से इबादत में लगा रहे और अल्लाह ताला की तरफ हमारा रुजू सबसे ज़्यादा हो। और इसी तरह से सूरह कुरैश की तस्बीह है वो भी मैं अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैं सूरह कुरैश जो है वो 21 मरतबा पढ़ती हूँ। तो इससे भी यही है कि जो भी आपने अल्लाह ताला से अपनी दुआ कबूल करवानी है ना, तो इंशाल्लाह वो दुआ लाज़मी कबूल होगी। ये बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके इम्तहानात के लिए ये बहुत ही अच्छी जो है वो तस्बीह है। मतलब इससे ये है कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ना भी शुरू कर देते हैं और वो पास भी हो जाते हैं। ये तो ऐसे है कि मेरी आज़मूदा ये तस्बीह है कि इस तरह से आप लोग ये वज़ीफ़ा करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे जो हैं वो भी अच्छा पढ़ना शुरू कर देंगे और पास होंगे। मैं अपनी जुमे की इबादत मुकम्मल करने के बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है किचन में तो आना ही है। इफ्तारी का टाइम भी होने वाला था तो इसलिए मैंने कहा था कि अब मैं किचन में जाती हूँ, तो अब मैं देखती हूँ कि आज मैंने इफ्तारी में क्या बनाना है। और बच्चे भी आ गए थे, जब बच्चों से पूछा है तो उन्होंने कहा है मम्मा जी आज आप कोई दाल बनाएँ। मैंने फिर माश की दाल जो है उसमें मैंने थोड़ा-सा चिकन डाला और मैंने माश और चिकन की दाल बना ली है और साथ में ये मैं आलू के कतले जो हैं ये
میں نے فرائی کرنے شروع کر دی ہیں۔ بیٹا جو میرا ہے ماشاءاللہ سے سائر سیف، وہ میری کافی ہیلپ کروا دیتا ہے۔ اس کو ہوتا ہے جیسے ہی وہ گھر انٹر ہوتا ہے نا، تو ماما جی آج ہم نے کیا بنانا ہے پوچھ کے، تو اس کی وہ پریپریشن شروع کر دیتا ہے۔ یہ ماما جی مجھے آپ بتا دیں میں کیا کیا کاٹ کے دوں، میں کیا کروں، تو ساتھ ہی نا وہ کٹنگ کر کے وہ مجھے ساری چیزیں دے کے اس کے بعد پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹیبل لگا دیتا ہوں، سالن وغیرہ یہ نکالنا شروع کر دیا تھا اس نے۔ اور ساتھ میں ماشاءاللہ سے ایسے یہ بچے کافی ہیلپ کروا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا جس بچے کا جس طرف ذہن اپنا خود کا ہوگا نا، تو وہ کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرے گا۔ اگر آپ فورسفلی کسی کو کوئی کام کروائیں گے تو وہ شاید وہ کام اتنا اچھا نہ کر سکے جتنا وہ خود اپنے انٹرسٹ سے وہ کام اچھا کرے گا۔ تو یہ ماشاءاللہ سے اس نے ٹیبل پہ ساری چیزیں لا کے رکھنا شروع کر دی تھی۔ جیسے افطاری کا جو ہے وہ ٹائم نزدیک آتا ہے، تو یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ باوضو ہو کر ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور اپنا جو ہے وہ درود ابراہیمی کی تسبیح جو ہے وہ شروع کر دیں۔ یہ بھی لازمی ہے، درود ابراہیمی جو ہے وہ ایک تسبیح تو میں اس کی لازمی کرتی ہوں، ویسے تو چلتے پھرتے پڑھتی رہتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ہوتا ہے کہ میں ایک تسبیح جو ہے یہاں پہ ایسے بیٹھے بیٹھے میں ٹیبل پہ وہ بھی لازمی کروں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں نے ذکر اذکار کرنا ہے۔ آپ لوگ جیسے مرضی کرتے جاؤ، بیٹھ کے پڑھو، آپ لوگ تسبیحات لیٹ کے کرتے جاؤ، چلتے پھرتے کرو، کام کرتے وقت کرو، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو نیت دیکھتے ہیں، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو بچے بھی ماشاءاللہ سے یہاں پہ سارا کچھ ہم لوگوں نے پریپ کر لیا تھا، ٹیبل بھی ریڈی ہو گئی تھی، بچے بیٹھ گئے تھے اور ساتھ ہی اپنی تسبیح انہوں نے شروع کر دی تھی۔ افطاری کرنے کے بعد فری ہوئے ہیں، جب افطاری سے نماز وغیرہ پڑھی ہے ہم لوگوں نے، تو اس کے بعد پھر بچوں کو ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنا اسکول کا پڑھ لیں، جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں بچے کے، ایک کے پیپر چل رہے ہیں، امتحان ہیں ان کے اینول، تو وہ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کو بھی پاس بیٹھنا ہوتا ہے، لازمی ہے کہ ہم بھی بچوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، ہم لوگ اپنا قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہتے ہیں اپنا اپنا۔ اور رات کو مجھے یہ تھا کہ میں ابھی چائے بھی بنا لوں، چلیں ہاف ہاف کپ جو ہے وہ سب کو چائے کا دے دوں، تاکہ تھوڑا سا ذہن جو ہے نا وہ فریش بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ تھوڑی سستی بھی بندے کی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے پھر میں اٹھ کے میں چائے بنانی میں نے شروع کر دی تھی، تاکہ سب کو میں چائے دے دوں، اور پھر جو ہے سارے بچے وہ بیٹھ کے اپنا پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے تراویحاں پڑھ کے پھر ہم لوگ اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ پڑھائی کی شفٹ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو 12 بج جاتے ہیں سوتے سوتے نا۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔